السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان، قناة البورصة للجميع، لا بورس بور توس. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على موضوع مهم بزاف 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 في البورصة. هو ديال لي ريكومونداسيون ديال لي زاناليست فينونسي. دونك دائما تنسمعوا في الانباء في الاخبار بان تيل اناليست و تيل اناليست ريكوموند هاد لاكسيون على الشا على فونت على كوميلاسيون زافير كوم سا. اليوم في الفيديو غادي نديكورتيكي ان بتي بو هاد الانواع ديال لي ريكومونداسيون. دابور شكون اللي عنده الحق يدير لي زاناليز فينونسيير لي ريكومونداسيون، والمعنى ديال شوك ريكومونداسيون كيفاش يمكننا نتعاملوا بها باش نربحوا في البورصه. هذا هو المهم. المهم انه ملي تيكونوا هذوك لي زاناليز اشنو خصنا نعملوا باش يمكن لينا نغياجيو لهذوك لي زاناليز لي ريكومونداسيون جو دير، ونمشيو نعرفوا نمشيو في الاتجاه الصحيح. يعني واش لاكسيون غتطلع ولا تنزل، فخصنا نعرفوا ناخذوا لا ديسيزيون. دونك هذا هو الموضوع ان شاء الله. شكون اللي عنده الحق؟ كيف لي ريكومونداسيون؟ شكون هاد ف سكون ابل لي زاناليست فينونسي هما افراد وشركات اللي هما تيكونوا عندهم لي فورماسيون لي مويان تكنيك فينونسي باش كيديروا. اي اوسي تري تري امبورطون قبل ما نقول لي زاناليز وكيكون عندهم اون بو دير لاكريديتاسيون. اوكي، عندهم الحق انهم يعملوا دي زاناليز فينونسي وانهم يعطيو دي ريكومونداسيون بروفيسيونيل وكليون ديال الشركات ديال الاستثمار وللعموم اصلا. اللي كنشوفوا في الاخبار في الاخبار في لي ميديا اللي هما تيتكلموا على الفينانس وعلى ليكونومي. دونك سي لي زاناليز فينونسي يقدر يكون شخص، كما كيقدر يكون اون ايكيب كومبليت فيها بليزيور بيرسون بليزيور سبيسياليتي. الناس اللي كيجمعوا لي زانفورماسيون لي سكون ابيل لي فاينانشال داتا، والناس اللي كيديروا لها الاناليز، والناس اللي عندهم الفورماسيون ولي كومبيتونس باش ياناليزيو هذوك لي زانفورماسيون ويعملوا سكون ابيل لي ريكومونداسيون. دونك ماشي اي واحد عنده الحق يدير هذا، مي كنهضر من ناحيه بروفيسيونيل. سي بور سا كو لي زاناليز فينونسي كومون دي il y en a pas beaucoup في المغرب. هذا مثلا دابا تنشوف قليل. دونك كنشوف بانه لا بورصه صغيره، مي اوسي لو نومبر دي زاناليست اللي تيتابعوا هذوك لي زاكسيون اللي هما كوتي في لا بورص قلال. دونك غالبا ما تيكون لي زاناليز تيخرجوا او ميم طون بريسك او ميم طون تيكونوا كيلكو اناليست فينونسي اللي هما سوا دي زانديفيدو سوا دي بيرو تابعين الكبريات ديال الشركات الابناك ولا شركات الاستثمار اللي كاينه. دونك هذا بور دير كي في لي زاناليز فينونسيير و لي ريكومونداسيون فينونسيير. هذا جينيراليتي. اوكي، دونك كاين بليزيور ريكومونداسيون اللي كيعملوا هاد لي زاناليست. اول وحده غنتكلموا عليها هي سكون ابل لا ريكومونداسيون داشتي. دونك لي زاناليست كيديروا لي زيتود ديالهم، تيديروا ليتود دو مارشي، ليتود دي زيتا فينونسي ديال الشركه، كيديروا بلان ديتود دي راسيو ديفالواسيون ديال فوندامونتال ديال لو بري ديال لاكسيون يعني في المستقبل في الحاضر. تيشوفوا واش لاكسيون الي سور ايفالوي ولا كما تيقولوا sous évalué. Ok, il a acheté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut acheter maintenant sur le marché. Ça veut dire que les analystes ils pensent que le prix de l'action il va augmenter prochainement, ce qui constitue une opportunité inchallah ديال الربح في البورصه. اوكي، هذا علاش يقولوا acheter. كيشوف بان البري actuel par rapport au potentiel ديال le futur انه غيكبر، بان خصنا نشريو immédiatement. هذا ce qu'on appelle la recommandation. Comme l'analyste financier estime que le cours de la société décorée par rapport côté, je m'excuse, je décoré, par rapport aux anticipations de résultats qu'il a calculés. Donc, هو تيشوف المستقبل، تيشوف شحال le taux de progression اللي يكون d'augmentation ديال les ventes ديال les profits les marges et tout ça, toutes les ratios financiers ديال الشركة، وتيحسب تيشوف بأنه البري ça va augmenter de tel ou tel pourcentage
Donc, il recommande aux investisseurs باش يشتروا هذاك l'action. Donc, il conseille donc de se positionner sur cette société-là. Donc, هذا هي la recommandation d'achat. Est-ce que هذا يعني immédiatement اليوم خرجت في الأخبار أننا نشري أنه faut acheter l'action A, B, C, D ou demain نمشيو نشريوها? Pas vraiment, parce que faut trouver le bon comment dire, le bon timing d'acheter, ok? L'analyse il dit que la compagnie ou l'entreprise va performer bien pour le futur, mais ما تعطيناش le timing, quand est-ce qu'on achète, ok? كيعطينا la recommandation d'acheter. Donc ça c'est la première recommandation qui arrive souvent quand je vois بزاف. Deuxième recommandation, ça veut dire accumuler. Les fondamentaux restent bons. Ça veut dire que الشركة ما كاينش un changement في les fondamentaux ديالها اللي كانوا هما مزيانين. ف يعني l'analyste ce qu'il voit qu'il faut renforcer, ajouter على كانت عندنا مثلا 1000 actions فon peut ajouter un autre 500 ولا نزيدوا عاوتاني واحد 1000 اخرى ونزيدوا في البورتفوي ديالنا لو بوا ديال هذيك l'action. OK, ça veut dire renforcer la position ديالنا نزيدوا نشرو اكثر. حنا ديجا حنا بوزيسيوني فيها مي غادي نزيدوا اكثر عاوتاني فيها. دونك اللي هما عندهم كي لاشيت بلوس واللي هما ما عندهمش ça ne veut pas dire qu'il faut acheter maintenant. Parce que probablement une grande partie de profit m'chète déjà. Donc, mais qu'il n'y a pas l'accumuler, on en a acheté. Acheter, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment dans leur portefeuille. Et accumuler, ça veut dire ceux qui ont déjà fait le portefeuille ou qui ont déjà fait le portefeuille, les fondamentaux restent les mêmes. Des fois, on va dire, ok, accumuler, ça veut dire d'abord acheter, après ça, ajouter, mais personnellement, je la prends comme ça. Donc, probablement que le قطار داز جي جويان, donc ما غاديش نجي نشري غير une fois يقولوا accumuler. Ok. Donc, c'est important de faire la différence ما بين acheter ou accumuler. Conserver. Donc, le cours est selon l'analyste à un niveau correct. يعني correct, ماشي surévalué, ماشي غالي بزاف, يعني ماشي رخيص بزاف. Par rapport à l'objectif ديال البري ديال الشركة. دونك مازال الوقت باش نبيعو ما وصلش مي ماشي اوبورتون يعني ماشي وقت مهم اوسي باش نشريو دونك نبقاو في ديك لا بوزيسيون ديالنا كومون اون دي ان انجلي ستاند ستيل ما نديرو والو اون بوش با اون ريست لا اون كونسيرف هذاك الشيء اللي عندنا ما نبيعو شيء ما نبانيكو شيء ولكن ما نزيدوش عاوتاني في لو نومبر داكسيون في البورتفوي ديالنا دونك نبقاو كونسيرفي داك الشيء اللي عندنا ونتسناو اليجي دونك كيف كتمعني بالفرنساويه بالعربيه دونك يعني بان البري وصل واحد المستوى بلوز élevé par rapport à l'objectif initial. دونك مثلا كنا تنتسناو لاكسيون طلع ل 500 حنا دابا ولات 570 ولا 600 دونك on va commencer à réduire notre position ناخذوا البروفي كما تيقولوا نغارونتيو هذاك البروفي اللي عندنا في يدينا ناخذوه ونقصوا شويه في لا بوزيسيون. Donc, on خلوش l'action, يعني la position au complet. كانت عندنا 1000 actions, peut-être نبيعوا la moitié ونخلوا l'autre moitié. نشوفوا نديروا un petit peu de money management ونشوفوا واش la deuxième moitié نبيعوها يعني بلي نشوفوا البري هو شويه اولا نخلوها الا شفنا البري بقى غادي كيطلع. اوكي, هذا هو المعنى ديال اليجي. Vendre. Le cours est probablement proche de ses maximums. Il faut de toute évidence prendre l'ensemble de ses plus-values. Ça veut dire que بيعوا دابا ونخرجوا من المارشي. اوكي, ça veut dire que le prix, l'analyse كيظن بانه selon ce que j'ai marqué انه le prix maximum, mais là, réellement ce que l'analyste il pense que le prix est trop cher. Ça veut dire que il pense aussi que le prix de l'action va baisser. دونك الا كان عندنا شي حاجه دابا نبيعو ونخرجوا من المارشي دابا ونغارونتيو موا داكشي اللي عندنا في جيبنا نديرو في جيبنا. اوكي, ما نبقاوش نتسناو باش ما يهودش يعني البري في المستقبل ونضيعوا دوك الارباح اللي كانوا عندنا. دونك نغارونتيو الربح اللي عندنا ونخرجوا من المارشي. En réellement, ملي تيقولوا ان اناليست ملي تيقول لك فوندر ça veut dire c'est très négatif, c'est pas positif, c'est pas parce que le prix وصل لواحد المستوى مزيان وخصنا نبيعو. C'est pas vrai.
Quand l'analyste qui dit que c'est vendre, ça veut dire que ça va pas très bien, ça va pas bien pour la compagnie. Comme il y a une شركة كدير خسائر، شركة المبيعات ديالها اون déclin, la position concurrentielle ديالها غادي كتضيع تطيح. Donc شركة ne marche pas bien. Donc c'est pour ça qu'ils veulent vendre parce que c'est que غادي نديروا خسائر في المستقبل. كاينه une autre recommandation هذه هي الاخرى اللي تيقول فيها l'analyste بانه il n'a pas d'opinion, il sait pas. Donc l'analyste n'arrive pas à se faire une opinion sur la valeur de l'action et ne prend pas de position claire. Ça, c'est rarement quand je vois ça, mais quand je le vois, ça veut dire que pour moi, c'est comme vendre hein, une action qu'on n'arrive pas à faire une opinion, soit qu'une action qui est trop spéculative, les informations financières d'elle ne sont pas exactes, une compagnie, une entreprise probablement, qui a beaucoup d'incertitudes, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas, on n'a pas assez d'informations. Ça, c'est pour ça que peut-être qu'il n'y a pas sans opinion. Mais quand c'est sans opinion, pour moi, on aurait dû juste dire vendre. Ok? On ne peut pas se positionner, éviter cette action-là. Parce que dire sans opinion, pour un professionnel des finances, pour moi, c'est كأنه كيتهرب من أنه ياخذ واحد الرأي يدير الرأي ديالو مادام عنده au moins avec les moyens اللي كاينين عنده pas mal d'informations, pas mal de connaissances باش ياخذ une position يعني يعطي الرأي ديالو. OK. C'est très important. هادشي اللي شفنا ديال les ce qu'on appelle les recommandations financières ou la التوصيات المالية كما كيقولوا بالعربية. Il ne faut pas les prendre à la lettre. Il faut que tu aies des recommandations pour نطبقوها في marché. Parce qu'il y a plusieurs choses. On va prendre l'exemple de la bourse de Casablanca. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'actions cotées, mais عندهم بزاف les analystes. Le nombre d'analystes قليل. تيكون واحد ولا جوج هذوك اللي تيخرجوا les analystes. C'est pas un bassin كبير ديال les analystes اللي هما ناخذوهم وناخذوا بعين الاعتبار الآراء ديالهم ونديروا الرأي ديالنا. يكون واحد وجوج يقدر يكون غلط يقدر يكون صحيح. Mais c'est très facile de manipuler l'information. ملي تيكونوا les analystes قلال اوكي واحد جوج ثلاثة. Le plus grand que j'ai vu c'est l'action ديال اتصالات المغرب اللي عندها 5 ديال les analystes qui suivent هذيك l'action. Pour moi c'est très peu. C'est pour ça que عندنا chaque fois que كنشوف انا في les informations ملي تدخل شي analyse يعني شي recommandation على شي action, la réaction كتكون brutale le lendemain sur le marché parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives et les gens ils prennent à la lettre les recommandations. Ok, ça c'est important de savoir que faut faire attention avec les analystes. Il faut les recommandations, faut pas les prendre 100% à la lettre et les exécuter comme à la lettre sur le marché. Il faut faire nos devoirs, il faut faire l'analyse technique, les analyses de la bourse marocaine. Et il faut aussi lire نطلعوا على الأخبار ديال هذوك الشركات قبل ما نديسيدو أشنو نديرو. Le timing de l'analyse, comme j'ai dit, c'est très important. أنه ملي تيقولنا acheter, ça veut pas dire le lendemain matin ou la même soirée, je vais placer mes commandes, mes ordres dans mon carnet d'ordre pour acheter. Il dit acheter au bon prix, aux bonnes positions, parce que c'est important le timing. C'est pour ça qu'on fait l'analyse technique. Même les grandes banques d'investissement, ils ont des techniciens qu'on appelle en analyse technique qui font les études, qui disent ok, cette action-là, il est à bon prix, à tel prix. Quand il y a un retracement, quand il y a un breakout, des affaires comme ça, c'est là où donc les techniciens en analyse technique qui les analystes financiers اشنو هو le bon timing d'acheter, ok? Donc les banques d'investissement maintenant me تيخرجوا les analystes ديالهم تيقول acheter telle action A B C D, mais monsieur le lendemain ils vont acheter eux-mêmes. Ils vont faire leur devoir technique, ils vont savoir quand est-ce qu'ils vont acheter, combien d'actions acheter, ou l'inverse, quand est-ce qu'ils vont vendre et combien ils vont vendre, comment ils vont vendre, est-ce qu'ils vont vendre en bloc ou petit bloc, ou ils vont dumper le marché avec des millions d'actions pour se débarrasser immédiatement. Okay? Ça, c'est des décisions très importantes. Donc, le timing is everything. Okay? Le timing is everything.
Et une chose très très importante, comme j'ai dit, le nombre d'analystes le nombre d'actions aussi est sur le marché marocain. Donc il faut être très très prudent avec les analystes et avec les analyses. Ok? Je ne doute pas dans le, يعني في النزاهة ديال دوك الناس اللي تيديروا les analyses. J'ai aucune preuve en ce moment qu'il y a des manipulations, mais j'ai juste un doute qui des fois on y juge et partie à la fois. Conflit d'intérêt, ça veut dire la ligne entre les analystes, les recommandations ديالهم par rapport à les mêmes compagnies اللي خدامين فيهم الناس اللي تيجروا les portefeuilles ديال les OPCVM الناس اللي تيجروا les portefeuilles ديال هذوك les banques les compagnies d'investissement. J'ai du mal à voir la ligne de démarcation entre les deux. Donc c'est très important un petit peu pour le moment, vu que le marché marocain c'est un marché, comment on dit, naissant, très jeune, un marché qui n'est pas très mature. Donc il faut être très important de un petit peu voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêt quand il y a des recommandations d'analystes. Donc c'est très important de suivre les points. Vous pouvez retourner la vidéo pour chaque point. On va les retourner un par un. Acheter, on achète parce qu'on pense que l'action va augmenter dans le futur, parce que la compagnie va bien performer par rapport au marché. Donc on achète, il faut choisir le bon timing et à quel prix on va vendre ou on va sortir du marché. Ok? Accumuler, on pense que les fondamentaux vont rester bons, ça veut dire qu'on peut ajouter à notre position. On a 1000 actions, on achète 500 de plus et au 1000 de plus pour renforcer notre position. Ok? Conserver, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement très très positif par rapport à l'actualité. Donc on conserve ce qu'on a, on ne sort pas aussi, il n'y a pas des informations négatives non plus. Donc on reste où on est standstill, on ne change pas notre position. Alléger, ça va pas bien. On commence à, ils disent des fois alléger parce qu'on pense qu'on a réalisé nos gains qu'on voulait, on a atteint notre objectif, mais souvent aussi alléger parce qu'on pense que ça va pas comme il faut, comme on voulait. Donc on pensait que allait augmenter 10%, mais là ça a augmenté seulement 7%, donc on va alléger un peu la position. Pas très très négative, mais pas positive non plus. Vendre, là, on sort, on ouvre la porte, on sort par la fenêtre, on sort par la porte, on sort par n'importe où, on reste pas là, on sort de ce marché-là, on ferme la position et on s'en va. Ok? Sans opinion, pour moi, c'est comme vendre, c'est comme éviter cette compagnie-là. On ne met pas notre argent là-dedans. Ok? Quand dire sans opinion, pour moi, c'est équivalent à ça. Et comme j'ai dit, faites attention avec les conflits d'intérêts, avec le nombre d'analystes. Quand une action a juste un analyste, pour moi, même si des fois l'analyste c'est un bureau, là, c'est pas juste une personne, c'est beaucoup, c'est plusieurs personnes, c'est une équipe complète de professionnels. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup des fois il peut se tromper, mais il n'y a pas d'autres avis qui viennent en même temps contrebalancer un petit peu cette information-là rapidement. Dans le Maghreb, il y en a, mais qu'un analyste maintenant, dans un mois, c'est un autre analyste qui sort une autre analyse, dans 3 mois, c'est un autre, et comme ça. Et le timing, comme je dis, le timing is everything. The timing is everything. Whenever you go in the market, that's very important. Whenever you go, you have to be on the right time, in the right spot. Okay? So, le timing, c'est très important de le respecter. On nous dit des fois, acheter, il faut savoir quand j'achète. S'ils nous disent à vendre, il faut savoir quand est-ce que je vends. Est-ce que je vends immédiatement ou j'en vends à un prix au futur, ok? C'est ça très important. Donc ça, c'est un petit peu mes pensées concernant les recommandations financières. C'est une vidéo qui n'est pas très très exhaustive. C'est une vidéo d'explication rapide. Donc je me tag pas comme une personne très très compétente en analyse fondamentale et en analyse recommandation, mais je veux juste partager mes pensées par rapport à les recommandations اللي شفنا. اوكي نتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذه الفيديو هذه وانكم عطاتكم فكره او موان تقدر تكون نقاش في chat ديال يوتيوب. Vous pouvez me laisser des messages, je vais répondre inchallah avec plaisir.
اي الا كاين باش تعمل الفائده ان شاء الله سي تري بيان. اوكي دونك الناس لي زابوني ديال لا شين ميرسي بوكو بور فوت كونفيونس، والناس اللي مازال ما تابوناوش فان شاء الله نتمنى انكم تابوناو باش ان شاء الله تعمل فائده وتبارطاجيو لو كونتوني ديال هاد لاشين مع الاحباب ديالكم، الاصدقاء ديالكم، المعارف ديالكم اللي هما كيهتموا بالبورصه، وبخصوصا بورصه الدار البيضاء. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، يا لا بروشين ان شاء الله، الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.